أنا يصحف حدا بوست حدا دلي النجار كلتهم يوم ذكروا مالتي جن أزي سؤال كهات حزة زلا كامر بزح سوى له داون زجور لزسفايا مالتي بزح سو كعرينا أنا لو رخ صرف له بزح نجار داون نخجورا نساقعت مليسا أيتو صرف لي داون أيتو جور لي عالمي بعليا إليو نسخاتكم مستعيكم تلولهم بناي علي فؤادي فيديو صريحو إلى ملسله هوايا مالتي بيتسب سلازل هون يكون نجرسي قدم خلو وسنت عينهن قدم خلو وسنت عينهن أو هون يكون تأجم كع تقعد كات يكون استراجع كايز هون سلازي كل يوم سلازي قارو أمانكو حدارن أمانكو فورن ما ننسى كات أولن سؤال كات حزة تخيل كات سمع تخيل مالتي بيتسب إن عاوزنا لما عندها زخور حونا كم تدروا لهم بزح سو بون بوستيلو ويا أنا قاعد بوستيليه بفسبك مالتيو نعمة جزاه كراي توهي والله قاعدة ما مسو صراحة أقعد أمكرك ليفل صارح لك واللي يفعلوا زود تصفى قارص أولا كنت أنا نقله واللي حدا ما نسى يومني وكلهم مالت دخائية خوينا قليل كنا جر كل أنا بتعمل حزن حق زرا مالتي أنا حدا أنا عشت يومنو ما أنا أسى يومنو ذاتهم صارح متى كم زخون صحنا بها متى درجة خمس وصحو حدا أملاخ بتعيد فلت لو أخلو خوات حقين تعجزتي زاد اليوم أما نقفرها سجمر حقا فرفت سلام سلام ناي يوتيوب channel تخاتاتلتي كمان يقوم أنا سلامي زغير مسكين قمت سلام زلخو سلام كتونو لي ناي كل جزاتهم نيتي كرات فاميلي مباركات كمي حالف عودامت بوغيني سلامي زغير مسكين بوغنكم كمي حالفو أنا قدمان አይቻላል حدث ሆንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገርኩም በሰኩኑ ቤተሰይካኩም ትሉ መድሃና ዘሬተኩም አይፈለን ኩለኩም ይደል ማለት ነው እና ናይሎ ማንቲካ ስለደስ ዘላም ቪዲዮ ክሰርሕ ተዳልየ ማለት ቤተሰብ ምክንያቱ ከምቱ ላርኩም ወዛንሁም ናይ ዳዓለመይ ብዙሕ ሰብ ሼር ክገብር ብዙሕ ሰብ ካኩ ብስት ነዘው ነርና أنا بنحق زرا مالتي በቃ አፍትናያቶም ኮመንት ገለኳስ አልሆነ ይሁን ኮመንት ከጽሕፍ ሐሳቤ ከገለጥ ደስ ይለኒ ነይሩ አውዝን ሰው መንዚያን ግን በኢደ ይሕዝኒ ማለት አይፈቲ ኣብ ክልተ ፍቁራን ኣብ ክልተ ሰብ ሓዳር ሰብ ከኣትኸሎ ልባዕሊ ብጣዕሚ ዝድብረኒ ማለት እዩ እና ኣነ ከዓ ብኸምኡ በቃ ማለት ክልቲኦም ሲ በቃ ማለት ክልቲኦም ፍቅሪ ተሉ ኣነ ይፅሓፍ ሓደ ፖስት ሓደ ድላይ ነገር ክልቲኦም እዮም ዝቃረቡ ማለት እዩ ግን እዚህ ሰውል ካሃት ሕዘብ ዘለካ እምበር ብዙሕ ሰብ ኣሎ ዳውን ዝገበረሉ ዝስፋያ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓሪና ኢና ልኡሮ ክፀረፍ ሎ ብዙሕ ነገር ዳውን ንክገብሮ ንሳካዕተ መሊሳ ኣይቱ ፅረፉለይ ዳውን ኣይቱ ገበርለይ ዓለመይ ባዕለየ ኢለዮ ንስኻትኩም ምስታይ ኢኹም ትብልዎ ኣለኹም ብናይ ባዕሊ ፍቃዲት ቪድዮ ሰሪሕዎ ኢላ መልስለይ ሂባያ ማለት እዩ ቤተሰብ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ቅድሚ ኩሉ ወስንቲ ኣይንኾን ቅድም ኩሉ ወሰንታ ይንሆን አው ዝኾነ ይኹን ፀገም ከዓ ተቀዳዲምካት ይኹን ዝተረጋግዕካ እዩ ዝፍወን ስለዚ ክልቲኦም ስለዝቃረቡ ኣብ መንጎ ሓዳርን ኣብ መንጎ ፍቅርን ማንም ሰብ ከኣቲ ኣይውልን ስኡልካ ትሕዘ ትኽእል ኢኻ ተኽኢልካ ከዓ ትሰማዕ ትኽእል ማለት እዩ ቤተሰብ እና ኣብዝና ሎማዓንቲ ከዓ ዝኽቡር ሓውና ከም ትሪእዎ ኣለኹም ብዙሕ ሰብ ውን ፖስቲሉ ወዩ ኣነ ከዓ ፖስቲለየ ብፌስቡክ ማለት እዩ ናይ ዓመት ገዛ ከራይ ተዋሂቡ ኣሎ ካብኡ ድማ ምስ ስራሕካ ኣጋጣሚ ክረክብ ይኽእል ክሰርሕ ኢለ ክበልዕ ይኽእል እዩ ዝወዲ ተስፋ ክቆርፅ ኣይውለን ክጨናነቕ ውሊ ሓደ መንእሰይ እዮም እኒአው ኩሎም ማለት ድኻየ ኮይነ ገለይሉ ክናገር ከሎ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ እና ሓደ ኣናእሽተ እዮም እኒአው መናእሰይ እዮም እኒአው እዚኣቶም ሰሪሖም እንታይ ከም ዝኾኑ ፃሕኒ ጉሃም እንታይ ደረጃ ከም ዝወፅሑ ሓደ ኣምላኽ ብቻ እዩ ዝፈልጥ ልእኽሉ ክወፅሒ ግን ትዕግስቲ እዩ ዘድልዮም ኣብ መንጎ ፍቅርካ ሲጀመር ሓቀኛ ፍቅሪ ፈተና እዩ ዝወፅሕ ሓቀኛ ፍቅሪ ፈተና ይወፅሖ እቲ ፈተና ከዓ ክልቲኦም ድልዱላት ተኾኖም ዘይፍተን ዘይሓልፍ ፈተና የለን ክልቲኦም ጠንካራታት ተኾኖም ክልቲኦም ሓደ ልቢ ተልዎም ክልቲኦም ቅንዕና ተልዎም ሓደ ነገር ሓንቲ ትናገር ሓንቲ ትፅሓፍ ሓንቲ ትፖስት ወዲቓ እያ ትተርፍ ማለት እዩ ክልቲኦም ግን ጠንካራታት ድልዱላት ተኾኖም ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክወፅሑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ دعالي كعب بزخون يكون نجار تسفات قررت أيلكاي نسخة قاعد تجنا أيلكاي تكون السمع الله خاتخون فيديو
تيجي سمع خيالة شركة تقول له تسفى يقبر مالتي بيتسب إن بالهون يكون مخنيات تسفى تقارب تجنن أيول كان حدا ما نسي كان أزل على درجة تصح تخيلها كولا أحق أن يفور بزح فتنا زوج حيو تفتنا كا تناديت كاس معتاو وين كا تناجر كا تحلفو زي كون كاس بتعجستي شلل تنات ملمادو نا شلل كتفليو زلك على هون يكون نجار ولدا قرشي يخلوا بزي يقدس مالتي لقرشي أفكر كيان تعوي فوري بقرش لا يكونن لقرش لما نمسك فكر يكونن ወይ ቅርሺ ዘሎ ወይ ማኪና ዘሎ ወይ ገዛ ዘሎ ኢልካ ፍቅሪ ክጅመር ኣይኮነን ወይ ከዓ ብኳሞት ነብር ኣይኮነን ትዋና ሓቀኛ ፍቅሪ ተኾኑ ጾምካ ተሓድርካ ጾምካ ተሓድር ተበሊዕካ ትበልዕ በቃ ሓቀኛ ፍቅሪ እዚ እዩ መግለፂኡ እምበይ ግድን ቅርሺ ኣለዋ ደይብላይ ዶ ወለዳ ዘይሃዋ ገለ ዘይሃዋ ኢልካሲ ምስኣ ትነጋገሮ ወይ ከዓ ክንደኣ ስምዒታዊ ኮይንካ ትናደዶ ምክንያት ኣይብልካን መንእሰይ ስለ ዝኾንካ ጽሕ ንጎና ምጽና ኣጆኺ ኣይሲጨናነቂ ኣነ ድንኹ ኢልካ ኣብ ጎና ትኮንካ ተበራቲዕካያ ጽቡቕ ናብራ ትኾኑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ድማ ክትበጽሑ ኢኹም ማለት እዩ ብራዘር ክለካ ይደሊ እና ብጣዕሚ ኢኹም ለትሕዝንኒ ብጣዕሚ ኢኹም ተቡለኒ ማለት እዩ ተሓቀኛ ፍቅሪ ኣዋካትኩም ህላው ሓደ ግዜ ደስተኛ እየ ዝኸውን ግን ከምዚ ስምዒታዊ ኮይንካ ላብ ሚድያ ክትናገሩ ከለኹም ሓደ ነገር ከዓ ትጨናነቁ ከለኹም ኣነ ብጣዕሚ ይጨነቅ ከም ሰብ መጠን ማለት እዩ ብጣዕሚ ለየ ወዲ ኮይኑ ይጨናነቅ ኣይፈቲ ጓልካ ማየስ እኳ ንእሽተይ ኣጓላት ተሓኒና ንእሽተይ ተጨናናስ ነመኪ ተወኺና እውንስ ይነፍሰልና ብስማንም ለዋዕ ዋዒልካ ይነፍሰልካ እዩ ወዲ ግን ክጭነቅ ኣይወልይ ወዲ ተጨናኒቁ ቀልጢፉ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ስምዒታዊ ዘይበኪ ውሽጢ ሕራኣት ውሽጢ ሕራ ስለ ዘሎ ክንዲ ወዲ ትዕግስተኛ ለ ማንም ሰብ የለይ ማለት ኢና ንስኻ ግን ትጭነቅ ኣይብልካን ተስፋ ትዋርፅ ኣይብልካን ከምዚ ኢልካ ስምዒታዊ ትኮን የብልካይ ዝኾነ ይኹን ነገር ከጋጥመካ ከሎ ሸለልትነት መሃላ ልመድ ክለካ ይደሊ ካብኡ ድማ ፍቅርኩም ያብዝሓዮ ብጣዕሚ እየ ዘኽብረኩም ዝፈትየኩም ኣጅኹም ደሞ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሑ ኢኹም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሑ ድማ ተስፋ ኣለኒ በርትዑ ብዝኾነ ይኹን ቻሌንጅ ተተዋሂብኩም ለ ሸር ግበሩልና ፎሎው ክንብለኩምና ብሰብስክራይብ ግበሩ ልበለኩም ሰለ ሰብስክራይብ ንገብረልኩምና ጥራሕ ንስኻትኩም ጠንካራታት ኮይንኩም ሓቀኛ ፍቅሪ ክሳብ ዘለዓለ ነባረ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሓቀኛ መንገድን ኣብቲ ሓቀኛ ፍቅርን ነበርቲ ክትኮኑ እዩ ናተይ ተምኒት ማለት እዩ ብዘይ ኣጋጣሚ ኣብ ፌስቡክ እየ ዝፈልጠኩም እምበር ብዙሕካ ኣይንፋለጥ እዩ ሓደ ትፈልጥዮም ገለ ትብሉን ኣለኹም ብውሽጢ መስመራነት ኢላ ኣነ ንፈልጦም ይኹን ክሓቂ ዘራ ብወዩ መንደሮም ብወዩ ዓዶም ኣይፈልጦም ግን ብፌስቡክ ኩሉ ግዜ ስለ ዝከታተሎም ካብኡ ትወዲ ከዓ ኣብ ሊብያ ስለ ዝነበረ ኣብ ሊብያ ከዓ ትፈልጥዋ ኢኹም ተዓዲ ከመይ ከም ዝነበረት ካብ ሊብያ ተመሊሱ ሓቀኛ ፍቅሪ ሒዞ ዓዱ ወላ ጾም ይሕደር ወላ ፀግቢ ይሕደር ክነብር ከለ ግን ኣነ ደስተኛ እየ ኮይነ ምክንያቱ ሊብያ ለኩሉ ሰብ ኣይጥዕመን ለኩሉ ሰብ ኣይጥዕመን ኣብ ሊብያ ነይሩ ለዓዱ ተመሊሱ ከምዚ ኢሉ ምስ ኣፍቃሪቱ ፍቅሪ ጀሚሩስ ኣብ ውላድ እውንስ ወፂሕና ኣነ ከዓ ብኡ ዝኣክል ብጣዕሚ ዘኽብሮም ዝፈትዮም መሳኺን ብጣዕሚ ዘኽብሮም እየ ኣነ ከዓ ብኳምኡ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝኒ ብጣዕሚ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝከታተሎም ሰባት ስለ ዝኾንከ እየ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ፍቅሮም የብዝሓዮም እናበልኩም ኣብ ኮመንቲ ርእይቶኩም ፅሓፍሎም ካብኡ ድማ ነባራት ኣሕዮም ክለኩም ደሊ ብሰብስክራይብ ድዩ ብቻሌንጅ ልተሃወ ብፎሎው ድዩ ብዝኾነ ይኹን ቻሌንጅ ልተሃወ ነባራት ኣሕዮም ክለኩም ይደሊ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ብካልእ መዳይ ክሳብ ዝመፀኩም ከዓ ናይ ቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ክለኩም ይደሊ ቤተሰብካ ከምቲ ልሙድ ሓናፂ ርእይቶኩም ኣይፈለየኒ እና ብካልእ መዳይ ክሳብ ዝመፀኩም ከዓ ባይ ኮራት ፋሚሊ እና